नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल पीए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज नंबर राइटिंग 51 to 100। आज हम 51 to 100 लिखना और बोलना सीखेंगे। आज के আমরা 51 থেকে 100 অবধি লেখা এবং উচ্চারণ করা শিখব। 5 1 51 5 2 52 5 3 53 5 4 54 5 5 55 5 6 56 5 7 57 5 8 58 5 9 59 এরপর 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 এরপর 6 এর ঘর শেষ 7 এর ঘর শুরু 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 এরপর 7 এর ঘর শেষ 8 এর ঘর শুরু 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 এরপর 8 এর ঘর শেষ 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 এরপর 100 100
दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। যদি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দিতে, শেয়ার করতে এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যেও না। কিপ ওয়াচিং। থ্যাংক ইউ।